dili ka access ako Dili Na, sir kay incorrect Dili. ang nasa password ako ang nasa G Suite is 23 ra ka buok. Asa man ang uban? Dili man ka-access sa akong cellphone sir. Dili lagi ka access sa cellphone automatic kay kanang imong cellphone god inig palit nimo og cellphone, di ba? Ipa-format man kana kanang tan-awon man na, tan-awon palag-inon man sa Google. So meaning ang naka-default ana nga login sa Google para sa imong Google Play, ngana na ang naka-default ana is ang imong ordinary nga Gmail kato imong personal nga Gmail. Mo na nga before ka mosud anang imong G Suite kinahanglan sa ka mo login sa Gmail, i-login nimo imong G Suite. Kay automatic yun na siya, di yun na siya kasod kay ang default ana niya sa imong cellphone is ang imong personal nga Gmail. Di ba kabantay mo palit mong cellphone, mag-install ana palag-inon magas Google sa Gmail. Google nimo, Google account. Yes sir. By the way, kanang atong G Suite, although ang domain ana niya is ctu.edu.ph, nakapilit ra siya sa Gmail. Google na siya mabitaw na gitawag og G Suite kay Google Suite. Ang ga-power anang email ana is Gmail ra gihapon, but lahi lang og domain kay ning bayad man ang sitio. Mo na nga di gyud ka kasod sa imong sa atong Google Classroom kung dili ka mo login sa imong Gmail using your G Suite account. So mo na buhatan ninyo. Okay? So aron makasud mo sa atong Google Classroom. Kaya nasa Google Classroom na dito gi-post nako ang ito ang recording last time. Mga sunod mag-exam ta probably tomorrow. We will be using the Google Classroom. Ato na ko i-post ang exam. No, dili ko pwede maka-post og exam sa atong group chat tungod kay bati siya kay daghan nga di man daghan but dili ka ma-record ba ang imong score dili ma-record sa Google Classroom. Mahog ka dito sa Google Classroom, mahog kag na missing imong mura kag wa ka submit. Although makita na ko imong score but inconsistent ba ug nay mo check sa akong Google Classroom o patanaw na ko sa Google Classroom makita nimo diri nga wa day kay mo answer sa exam, although ni answer ka but dili makita diri sa Google Classroom. That is why I am asking you to please sud gid mo sa atong Google Classroom, okay? Anyway, nindot man siya og na kay G Suite kang imong Google Drive ana unlimited ang imong capacity. No, meaning to say kung na kay daghang videos ka downloadon, mga salida, mga tutorial videos, pwede nimo masul sa Google Drive, dili mapuno. Pero kanang imong ordinary nga Gmail, puno gina. Pwede nimo imong backup nimo sa imong cellphone. Puno nimo ang camera sa imong cellphone. Daghan na kag videos ya, i-backup nimo, i-upload nimo sa Google Drive using your G Suite, dili siya mapuno. Okay, so katong wa pa kasuway, hala panuway mo. Okay, so I hope na nasabtan, then I hope nga inyong nasabtan, then sulod na mo ha kay ang napadiri karon akong ipakita ha akong screen. Entire screen 1. Okay. Kita na mo sa akong screen. Okay. Yes, sir. So, ang naa dire is 23 pakabok students. Si Aglipa, Balbuena, Bindulo, Danica Bermudez, Brixel, Flores, Caballero, Kay Katakutan, Josep, Cotimar, Dagoy. Kani si Diparini, kaning withdraw na ni siya. Reyna Mihinsoy, Lastimoso, Ligara, Ligaspina, Lindio, Manesi, Memoracion, Navarro, Magdalena Sabanal, Willingel Saldua, Joy Yvonne Sailanon, o si Leia May Templado. Ang uban wala pa, no? So please join ha. Sige lang, anyway, iguman na lang nato klase join. Unya, gawas pa ana sa DI is kaning mga slides ato na ko i-upload sa Google Classroom. No? Mas tindot mo sa Google Classroom kay na dito ba makita dito ang date kung sa gi-apply niya dili ta mabalaw o scroll back, scroll up ta o scroll down na to, magsige ta scroll down mapislitan na to ng
angry, masikrit, mabisita na to ng unlike, no? Suko na siya, nga ning ni-react man siya unlike, no? Ni-react man siya thumbs down. But actually, wa dito, no? Na kuan lang, nasipyat lang, sige, scroll down. That is why nga, much better, ato sa Google Classroom, kay nakapastada siya daan. Okay, so, testingin lang ninyo kung kuan. Okay, so let us start with our discussion. Now, our topic for today would be all about gas loss. No? I understand that I have shown you a video presentation last time about the different gas laws, katong gitawag na to Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. Gay-Lussac's law, ug si sa tong usa limot kus usa. But ang pinaka-importante, in a sense nga, i-assume na to nga walay laing variable sa atong pneumatic system is kanila yung Boyle's law. So meaning, let us concentrate on this one. Okay? According to Boyle's law, ang pressure o ang volume, kung ato na siyang i-combine by multiplication, na siya always constant on a specific type of gases. Meaning to say, if you are going to change either pressure or volume, still the K will remain constant. Of course, assuming that the temperature doesn't change. Yeah, we all know in a pneumatic system, kung naman gani change sa temperature, dili kayo siya yung ka-significant. No? Kung mabot mo sa inyong thermodynamics pohon, kung mabot mo third year, dito nyo makita nga studyhan dito siya tanan ng mga gas laws. Okay? But in the case of pneumatics, kanila sa siya. So, mula nitong timan pressure times volume is equals to K, wherein K is constant. Of course, constant ni siya, in a sense, nga constant ni siya, ani nga situation, aning PV nga situation. But, so man akong slada na. Kung lain na sa nga system, lain na sa ang K nimo. Usab-usab yung value depende sa system. Now, so karon, kung na kay usa ka setup dire, mag-open ta kuan. Mag-open ta o Google Meet o Google Jamboard. Okay. Meaning to say, kung mag-open ko yung ani nga setup, say for example, na ako'y setup nga yung ani, na ako'y usa ka diri ka system, yung anang forma. Yeah, siyempre, akong system, na ako'y gibutang lugar, mura siya plunger, sa kuan pa mura siya o injection ba, na ako siyang iduot dire. Mura siya tangki sa gas diha. No, ato lang anaan kay sayop man ko ba nga. Pati kay kong drawing class kay akong gigamit is mouse lisod kayo. Okay? So natay fluid diha. Specifically, ang fluid na to is gas, air. Siyempre na kay mga molecules diha. No? Because we all know that in an atmospheric pressure, the air molecules are far away from each other. That is why it has a property nga it can be compressed, it can also expand, it doesn't have its own shape. So, yun ana. Okay. Siyempre, kung imo na siyang tanawon, kung imo na siyang sukdon, dire, naman na siya dire kuan, gitas-on, di ba? Nasa gitas-on, na siya gilapdon, na po na siya thickness dito, kay o kung 3D pa ni siya ba. Meaning to say, kana siya diha, na siya ay, gitawag na to og volume. Tawag na tanag volume 1. Okay? Ari ta sa pikas, kani siya imong mga molecules, nag-exert na siya pressure. Simply naman na pressure because we all know that air will expand, di ba? Katong example last time nga kung mangutot ka sa usa ka room, mabahuan gyud sa tibok room, bisag kung saon pa, bisag kung sa pa ka hinay sa imong utot. Mabahuan gyud nga nay utot anang room tungod kay the gas will expand and occupy all the
blank spaces. So kanina rin nasa na siya i-exert nga pressure. Tawag na to og P1. Now, according to Boyle's law kuno, kaning P1 initial state ni siya, i-multiply na to og volume 1 is equals to K, which is constant. Okay? Now karon, what if akong giduot ang plunger? So akong giduot ang plunger, unsa na may situation? Ngani ng situation. December ni siya ni kani siya akong giirog dire. December ni siya nya akon siyang ilisan og color, akong siyang giduot. Tuminito siya ni abot na dire ang plunger. Okay? So naabot na dire. Giduot man siya nako. Okay. Pagduot nako, siyempre, unsa ni tabo sa mga hangin? Ang hangin, or the air molecule, will now become closer to each other. Nagsikit na sila gamay. Yeah, we all know nga kanang air molecules or the molecules, we all know that at temperature above the absolute zero temperature, all the molecules will be moving. No, ako nag-discuss last time no that the absolute zero temperature is the temperature wherein heat is no longer existing. So all everything's will cease to move. So buot pasabot kasi gini siya glihok, kasi liglihok, it causes pressure around the container. Kana siya nga pressure, tawag ta na pressure 2. Of course, kana siya ning gamay man iyang volume, di ba? Ning gamay iyang volume, tawagon pa nato siya dili og V2. Now, of course, kung ako na siyang kuanon, ako na siyang buhatag equation, we have P2 multiplied by V2 is equals to K. Initial condition. Sa initial condition na to, P1 times B1 is equals to K. In the final condition, we have P2 times B2 is equals to K. The same, nga naman, because they are of the same system. Now, since K and K are equal, the same system ni sila, we can now equate the two. Kaya kani equals to K. Kani equals to K man. Pwede kani siya equals to ani. We can therefore say that P1 multiplied by V1 is equals to P2 multiplied by V2. No. Pwede na ito makuha ang volume. Volume sa atong derivaron or volume dire if we all know the initial condition. Or pwede na ito makuha ang P1 or B1. Wala kong siya madungog. Naa diha, saan ni pagstorya siya nga di man day kadungog. Naa diha sa iyong kilid, join computer audio, use cellular data, mo na pisliton. Kay aron ka makadungog. Kung di ka mo join sa audio, di ka kadungog. Oh, dili mo din ni Kwan, dili mo din ni Zoom day, Google Meet mo din eh. Balo kung saan na. Wa mo kasuway ana, nakasuway ko Google Meet sa cellphone, madungog raman. Anyway, sige lang kay ako maning gi-record, ako maning i-upload sa tong Google Classroom. Oh, Hinsoy. Ning raise hands Hinsoy, unsa may atong ikalagad nimo Hinsoy? Baye ni Hinsoy laki. Wala ra, sir. Wala ra. Okay, so mo ni no ato equation. P1 equals P2 B2. So for example, if we are asked to find for P1, we can simply say P1 is just equals to what's to dire? P2 V2 all over. Ibalhin na to ang V1, di ba? Ibalhin na tong B1. Ibalhin na tong B1 ana, ibalhin na to dire sa ubos, mabalhin siya sa ubos. Divided by V1. Okay? Or if we are asked for B1, so B1 is just equals to
P2 times V2 all over P1. Hindi na tayo discuss aniha o gano'n ning naingon ani, gano'n nahimong over B1, gano'n na over P1 because part na siya sa inyong topic sa algebra. So katong dili STEM, most probably na-discuss gyapon ninyo usaon pagbalhin, di ba? Pag transpose sa equation from the left side of the equation to the right side of the equation, na-discuss na ninyo pag high school. And of course, i-review na gamay sa inyong discussion sa calculus. Okay? So mo na siya ibot pasabot ana. P1 times B1 is equals to P2 times B2. Or the physical interpretation is that gas or air is compressible. So unlike liquid, gas is compressible. Ang liquid dili siya pwede makompress. Okay? So example, kani nga tulo ka scenario. First scenario mo ni nasa pressure 1, nasa volume 1. Pag-abot diri sa second scenario, nakita na to nga gipadaka na to ang giduot sa force diha. Pag duot sa force diha, syempre naduot ang plunger, pag naduot sa plunger, ning dako ang pressure, di ba? Hunaw na ako no giduot ka maayo. The same imong volume, o gipagamyan imong volume but the same imong amount of matter. What do you think would happen? Mas mo dense ang mga gas, sumukusog ang pressure mo, dako ang P2, but mugamay ang iyahang volume. Pag-abot sa situation 3, giduot gyud og maayo, 40 nang dakuha sa imong pressure 3. But ang imong volume 3 is 40 nang gamaya. Okay? This is all about Boyle's law. Okay? So naay video presentation supposedly ani, video on Boyle's law, but dili mo salida. Anyway, na lang na, ipakita naman mo last time. Dahil na ko ikapakita rin ninyo. Sala to ron. Tara. Kita na ba no? Kita na ba mo ni? Last time? Wala. Hello. Kita na mo ni? Ako nang ipakita last time. Wala, sir. Wala. Sir. Dahil ito yung mong ipakita sa last time. Lahi. For a gas, pressure and volume are inversely proportional. If you keep everything else constant, then as the pressure on a gas goes up, its volume goes down. As the volume a gas occupies goes up, its pressure goes down. If you exert pressure on a gas, you can compress it. Make it take up less space. Imagine a hard container that measures how many times gas particles bang against the sides. The more the gas particles bang against the sides, the higher the gas pressure on the container. If you make the container smaller, you compress the gas. The particles of gas will run into the sides more often per second, so that means higher pressure. If you keep the amount of gas particles constant, but you make the size of the container bigger, there will be fewer collisions per second with the sides. That registers as lower pressure. Robert Boyle stated the inverse relationship between pressure and volume as a gas law. Boyle's law says that for a given amount of gas at fixed temperature, pressure and volume are inversely proportional. P is proportional to 1 over V. You can write this mathematically as P equals K over V, where P equals pressure, V equals volume, and K is a proportionality constant. We can rearrange this equation so it reads PV equals K, or the product of pressure and volume is a constant, K. Very often, Boyle's law is used to compare two situations, a before and an after. In that case, you can say P1 V1 equals K, and P2 V2 equals K. So you can write Boyle's law as P1 V1 equals P2 V2. Let's see an example. A tire with a volume of 11.41 liters reads 44 psi, pounds per square inch, on the tire gauge. What is the new tire pressure,
if you compress the tire and its new volume is 10.6 liters. Write out Boyle's law and substitute in what we know. This is one of those before and after situations, so we write P1V1 equals P2V2. 44 psi times 11.41 liters equals P2 times 10.6 liters. Solve for P2. Divide both sides by 10.6 liters. 44 psi times 11.41 liters divided by 10.6 liters equals P2. P2 equals 47.36 psi. There are two significant figures in the measurement 44 psi, so we round our answer to two sig figs, 47 psi. Here's another example. A syringe has a volume of 10.0 cc's, or 10 cubic centimeters. The pressure is 1.0 atmospheres. If you plug the end so no gas can escape and push the plunger down, what must the final volume be to change the pressure to 3.5 atmospheres? P1 V1 equals P2 V2. 1.0 atmospheres times 10.0 centimeters cubed equals 2. Solve for V2. Divide both sides by 3.5 atmospheres. 1.0 atmospheres times 10.0 centimeters cubed divided by 3.5 atmospheres equals V2. V2 equals 2.9 centimeters cubed, or 2.9 cc's. Boyle's law relates pressure and volume, but there are other gas laws which relate the other essential variables associated with a gas. Charles' law is the relationship between temperature and volume. Gay-Lussac's law is a relationship between pressure and temperature. And the combined gas law puts all three together, temperature, pressure, and volume. Notice that to use any of these laws, the amount of gas must be constant. Avogadro's law describes the relationship between volume and the amount of gas, usually in terms of N, the number of moles. When we combine all four laws, we get the ideal gas law. To decide which of these gas laws to use when solving a problem, make a list of what information you have and what information you need. If a variable doesn't come up or is held constant in the problem, you don't need it in your equation. Okay. So, mo to siya mga example nga problems for Boyle's law. Boyle's law lang. Ayaw lang sa itong Gay-Lussac, Avogadro's, o Charles law. Ayaw lang sa itong apila. So, mo no, Gay-Lussac's law, temperature is directly proportional to the volume at constant pressure. But binali, Gay-Lussac's law. But dili kani siya applicable sa pneumatics unless imong system is temperature sensitive. Example ano niya is kung maglata ka og unsa may mong buhaton kung maglata kag munggos. Anybody? Unsa may mong buhaton? Magpabukal o tubig sa Bukal. sir. Okay. Good og lubis. Magpabukal kag tubig. Mulan daan og bugnang nga tubig, sir. Umulan da tubig, okay. Ug umulan da tubig, mubukad man ang munggos no kay maksyon man siya turok so dali malata. Ang uban ana is magpabukal og tubig, isud ang munggos dinhi tunglohon, merag malata kang munggosa ka. Madali kunog kalata. No? But to make it simple, ang buhaton aron dali malata ang munggos is isud ato sa pressure cooker. Okay? Ngano man? Atong giadan og pressure, lugar ug sa kuan pa na siya. Ato siyang gidukdok. Unsay akong pasabot? Let us try. Asam to ron? Darare. Let us try. Okay, nakay munggos dili gilata. Ang imong gamit is kaldero, no? Ibutangan nimo og tubig, na imong munggos dire. Kani munggos ni siya.
So, inig-apply nimo og heat. Apply nimo og heat dire nakikayo diha. Unsa may mahitabo? Mubukal ang imong tubig. Your temperature will reach around, because boiling point is 100 degrees Celsius man. Di ba? Dili gyud na mahitabo mulapas og 100 degrees Celsius. Ngano man? Ay mong kaldero, imong tabon sa kaldero, mahungaw ra man ang steam diha, manggawas ra man ang steam. Di ba? Bantay mo, maglungag mo, di ba, manggawas say mo awas pang tubig. Kaya mubukal man siya. Bukal niya, boiling is a cooling process man. Itawag siya cooling process because despite the fact nga imo kang apply kag heat diri, but dili kasaka ang iyang temperature. Nga naman, iyang gi-cool down. Yun sa man niya pag-cool down, iyang gigamit ang heat nga iyang nagather gikan sa kayo in order to convert itself from liquid to gas. Okay? So, nahimo siyang gas. So, sa nitabo, 100 degrees Celsius na yun. Now, whereas kung isudi mo pressure cooker nga, sirado yung kayo, as in sealed, naray gamay nga agianan, katong magtingtingog ba, kita na mo pressure cooker? Kita na mo? Wa pa. Wala pa, sir. Wala pa, sir. Kita, sir, pero kaila. Okay lang. Kanang pressure cooker, katong na yung magtingog din na. Mag-ana ba? Magsiksirit-sirit ring aso. Okay. Ang pressure cooker class, gibutangan ni mo tubig, nga na dire imuhang munggos. So, sa may tabo, applyan ni mo heat, bukal. Pag bukal, siyempre, pag abot niya 100 degrees Celsius, ang may tabo sa tubig is, gusto na siya mahimong water vapor. Gusto na siya mugawas. Ba't di man siya kagawas? Sa tupa, dili mausab ang iyahang volume. The same good iyang volume. Bisag kung saan pa nimog init, di ko siya kagawas unsay mahitabo. Mapugos ang imong temperature og saka. Nga naman, wala may gitawag man nato na boiling is a cooling process. Gusto siya, di ba? When we transform liquid to gas, ang imong molecules na imong buwagon, imong lagyoon, imong painitan so that manglihok sila, iglihok, mulayo sila sa usag-usa. Di ba? Sa katong example ninyo, kung alimuot kayo, wag yung lami, igakos-gakos atong uyap. Pero tugnaw, lami kayo suksok. The same with molecules. Kung init kayo, di na sila ganahan magsikit, mupalayo na sila. Ilang i-occupy ang space. But karon kay dili man siya ka-occupy, dili man siya kapalayo. Nga naman, sealed man siya. So sa mahitabo, dako ang iyang temperature, maabot og 120 degrees Celsius niya. Very high pressure. Mo nang gitawag siya pressure cooker. Sa mahitabo sa munggos, malata siya dayon. Mas init man siya. Mas taas ang pressure, mura gidugmok nimo, giduot nimo ang munggos. So sa nitabo, mas dali na lata. Mas effective ni siya kaysa imuhang tunglohon ang munggos. Moingon ka mayroong malata kang munggosa ka, wa gyud na epekto. Pressure cooker imong gamiton, high effect. So what I'm trying to say is that mao ni hitabo at normal condition. Meaning to say normal condition, dili siya pressure cooker nga senaryo. Ganang hungaw-hungaw ba? Once kuno applyan nimo og init ang volume sa air, the tendency of the air is to expand. Mukatan. Okay? Applyan nimo og bugnaw, mugamay iyang volume. Nga naman, kaya sa ako nag-iingon lagi kung tugnaw, lami kayo is sikit-sikit. Magsikit ang mga molecules. Nga naman, because heat gives the molecules energy in order for it to become active and take up the whole space. But kung tugnaw, again, padong man siya mo condense, padong siya mahimong tubig, sa mahitabo, magsikit sila sa usag-usa. So this is a very good example of Gay-Lussac's law. Okay? Now, i-combine na to ang duha. P1 times B1 is just equals to, over T1 is equals to P2 times B2 all over T2 is equals to K. Wherein the temperature must be in Kelvin. So if you are not familiar with Kelvin, mao ni siya ang standard temperature for International System of Units. Katong, di ba, duha man nakaklase nga units, no? Katong English system o metric system. Ang International System of Units is the adaptation of the metric system. Okay? So ang Kelvin is equivalent to what?
degrees Celsius plus 273. Plus 273. Oh, timanin niyo na. Plus 273 sa kulay butang. Degree Kelvin, temperature ng Kelvin is just equals to kung pila iyang temperature in degrees Celsius, adan na nimo 273. Muna na siya iyang Kelvin. Okay? Ang 0 Kelvin class, 0 Kelvin, it means that there is 273 degrees. negative 273 degrees Celsius. Okay. Absence, so may spelling to sa absence. Siguro to. Sige na long spelling ha. Basta kay absence of heat. O siguro na, or no heat. There is no heat. Mo na 0 Kelvin. Una ko 0 degrees Celsius Kelvin. Zero Kelvin, that is equivalent na niya is negative 273 degrees Celsius. Muna yung equivalent. Okay? So yun ala, at this point in time, di ba supposedly sa atong atoms, mga lihok ang mga electrons, mga molecules, nagbangga, and there is presence of heat. If there is presence of heat, there is always energy that can ignite or that can excite the atoms and the molecules to move around. But at 0 Kelvin, kunong tanan. So, musod ka nga temperature, ayaw pagtuo nga mabuhi pa ka. Nga naman, because everything doesn't move, including your atoms. No? In fact, wala pa nakaabot mga laboratories in Massachusetts Institute of Technology, in MIT, wala pa kaabot aning negative 273 degrees Celsius. Naabot na sila mga negative 200 kapin, but wala gyud sila kaabot anang absolute zero temperature. Kay porti nang bugnawa. So what I'm trying to say is, Kelvin, mo na nga, ang gigamit ito dire is Kelvin because it is the standard of measure for temperature. Okay? No? So kung giingon na nimo, init ang hangin, di ba? When we say init, na siya heat, that is why ang mga water vapor naay energy ang mga molecules so that gas siya. But once nga ang gas musangko o usa ka bugnaw nga butang, what will happen is that automatically mo condense. Kaya nga naman, ang mga molecules magsikit o balik, mahimos lang liquid. That is why kaning beer, lami kay tanawon, gipaningot. But actually, ang karang singot ana dili na beer but rather gikan na water vapor na nga kapalibot sa beer. Nga nakatouch sila sa bugnaw nga botelya, ang hitabo ning condense siya back to liquid. Okay. Water in compressed air. So ato naka-discuss naman din last time, no? Naka-discuss naman tayo last time. Water, sa to ron? Libog na ko na. So naay dili makita kung ano ito. Water in compressed air kuno. 1 cubic meter of atmospheric pressure, then atong gi-compress. Gihimo na to 1/8 of the volume, but the same amount. Unsa may mahitabo? At high temperature, the water remains in the air, but at low temperature, the water condenses. So, kung sa may purpose niya, nganong ga-discuss ta ani? At high temperature, meaning to say, naay hangin. Pag human, atong gi-compress ang hangin, gigamitan na to plunger. Iduot. Pag compress na to, kung high temperature gani, what will happen is that the water vapor will still remain in the air. But kung atong applyan or atong i-drop ang temperature, the water automatically condenses. Nga naman, kay dili ta gusto og naay tubig ang atong hangin. Nga naman, kay mao man ni siya muduot sa atong mga cylinders niya. Og naay tubig, ang mahitabuan niya is mutaya, mahugaw, pronto hugaw,
dili siya efficient ang imuhang mga cylinder. So it is the one being used in filtering out water in the air. I-compress na siya, papagamya na itong temperature or makuha ang tubig. In fact, naan siya sa ubang mga compressor. Kung mutanaw mo sa mga compressor nga uban, na siya filter nga, nagin na siya murag valve sa ilawom. Ang valve sa ilawom kay mura siya og magtubig permi. So diha na siya gikan. Gikan na siya sa di man nagakuha hangin ang compressor. Kakuha ra man sa palibot, di ba nya? We all know nga atong hangin, atong gidiscuss last time nga naay pie chart. Ang hangin is part na niya is water vapor. No? Because natin gitawag og humidity. The presence of water vapor in the air. Okay? Abantay mo, maingon sila nga ini ginong panahon na kay alingiing kayo. Unsa may pasabot og alingiing? Rag init. Init. Init gala, init sa pamilya tas dagong. Oh, yun na sa karaan pa, moingon ang karaan na nga murag padong ng muuwan. Nga naman, kilaing kay panahon no. Dag-om niya alimuot atong pamati. Okay. Ngano man na siya? Do you have any explanation ngano man ang yunana? Nganong atong mga katiguangan moingon man padong muuwan? O gano'n man siya nga dag-o man ta, wala man tay init gikan sa adlaw, but why is it that alimuot man atong pamati? Wala mo idea? Tungod ko sa water vapor, sir, manisa ka, sir, padulong sa kuan ba, sa cloud. Okay, mura doon sa sakto, no? Kaya vapor. Ano sa Balbina? Balbina? Wala ra, sir. Okay, sakto-sakto itong gingon ni Maribel, no? When we say humidity, there are lots of water vapor in the air. Daghan kay water vapor in the air. As in, dili nakapugong ang air, padong na siya mo condense, mahimong uwan. So what I'm trying to say is, mao siyang gitawag siya nganong mga kabati tagalimo tungod kay kitang mga tawo natay radiator sa atong kagalingon. In fact, mao na atong gitawag og largest organ in our body. Unsa may atong largest organ in our body be? Skin. Skin. Okay? So sakto si Balbina, skin. Kaning atong skin mo ning largest organ sa atong body. Unya, mo na siya nga atong gitawag og radiator. This is the main reason nga nung kita dili ta maluya dayon. No? Dagan ta, di ta mo overheat. Nga naman, kay dagan ato class, mo init atong lawas, inig-init sa atong lawas, mo pagawas atong lawas, atong sweat glands o sweat. Singot. Inigawas atong sweat, magtulo-tulo na atong singot. Unsa may gamit sa singot? Ang singot class is maunay mo mukuha sa kainit sa imong lawas nga gamiton niya ang kainit sa imong lawas in order to evaporate itself or in order to convert itself into water vapor. So dako kayong init nga makuha sa imong lawas. Ano man, panington ka dili gamay. Di ba kabantay ka panington ka nya, mingon na manghilot, agi paningot kag bugnaw. Siyempre wala agi paningot og init. Panington gani ka, automatic bugnaw gani mong panit. Nga naman gigamit man ang kainit sa imong panit aron ipa-evaporate ang imong singot. Okay? So unsa may pasabot ana og humid ang panahon, daghang water vapor sa hangin, ang imuhang mga sweat, imong singot nga gusto siya mo evaporate, dili kay evaporate kay puno na ang hangin, very humid mo na high humidity. So mitabo unsay pamati nimo, dili man niya magamit ang kainit sa imong lawas para i-evaporate iyang ang singot. Mao na nga mitabo nimo is alimuot imong pamati. Okay? Mo na usahay nga og humid gyud kayo, narakas yung balay wa kay ligo, humid kayo. Kasinaw imong naong. Mao na siya. Kay ang imong singot dili mauga. Di man mauga imong singot. Sige lang kag singot niya, madugay kay di mauga, mahimo na siya murag oil. Mo na imong naong is oily skin. So this is the main reason, this is the main explanation of
humidity. Dili makauga ang imong singot because dili nakadawat ang hangin og another pa nga water vapor. Okay? Now, kanang gitawag og absolute humidity, saturation quantity o kanang relative humidity is related na siya tanan sa humidity. Nagibutangan lang sila lain-lain. So like absolute humidity, the actual quantity of water in 1 cubic meter of air. So nakay usa ka kubikong hangin, pila man ang tubig diha. Mo na gitawag natong absolute humidity. But it is very difficult to compute. Mo na nga naghimo tag mga instrument kaya aron ma-measure na tong humidity, mo nang natay gitawag og RH. RH, dili na siya red horse ha, but relative humidity. That is absolute humidity divided by the saturation quantity times 100%. But what is saturation quantity? The quantity of water which 1 cubic meter of air can hold at a particular temperature. So mo matter gyapon ang temperature. So kabantay mo karon. Sa una, kay numdum jud ko panahon ni Ernie Baron pa, kung wala mo kabot anang Ernie Baron, mo na siya ang newscaster sa ABS-CBN, mo na weather reporter sa ABS-CBN. Karon si Mang Tani naman og si Kim Atienza, di ba? Sa ABS-CBN ug sa GMA. Okay. Sa una, ang ihatag rin ni Ernie Baron og maghatag siya weather update is the temperature of the air. But nakita nga daghan kayong siya kanang misleading nga naman because the temperature of the air isn't the only factor nga makadetermine sa comfort sa tawo. Kaya naman tayo gitawag na to humidity. That is why karon kung mutan-aw mo sa TV, sa news, ang ihatag nila nga init factor or the naaslig temperature nga ihatag, then napag another nga temperature nga gitawag og init factor or the perceived temperature. Muna nga maabot usahay tag 42 degrees Celsius. Kana og mo pa nay temperature sa hangin, apurte patay na kana mapaso na kana. Init na kana. But mo na siya imong nabati nga init because of the humidity. Kay usually report na nila ginana no during summers kay ang summer mo magitoy init. Nga mo to ingnon nita drink a lot of water. Ayaw pagpainit og dugay, di ba? Kay bisan pag mag-drink a lot of water ka painit kag dugay, wa man gyapon kay mahimo kay ang imong singot dili man kauga. Na og dili mauga imong singot, di gyapon kagawas ang imong kainit sa imong lawas. So mo na prone gyapon ka to heat stroke. Okay? So naay mga example dire, di lang ta palabi ang example kay nagdibog po ko na yung example. Di lang ta na katura ko ang gusto nga mag-exam ta about ratong Boyle's law. O maybe a little bit about sa to na temperature? Charles Law ba to? Gilsax. Gay-Lussac to? Okay, ang tanawang balik. Gay-Lussac law. Oh, Gay-Lussac law Gay-Lussac, sir. or combination nila. State of four gases. Okay? So mora na siya ma-exam. Daghan na sa YouTube, please read na lang, ha? Amo na lay basa anyway. Naman tay time kay karon ang atong time karon ko to man tag alas 8 sa gabi supposedly no, but syempre di ta maabot na alas 5 undang na ta. Okay, so na tay gitawag mga contaminants. Okay, importante nga atong hangin nga ipasod sa atong tubo, di ba kay katong ipakita niyo last time katong nay mo punit, irog, ibutang, balik na po siya, punit na po, butang na po dire. Kuman punit na po, balik na po. Siba, sige man to ganana ang robot no. Ya simpre ang control ana mga cylinder nga maganana. Mga na cylinder din punit. Ya mo ana po cylinder din mo hirog. Ana po cylinder na po pados ubos. Ganana. Now karon ang control na niya is hangin because we are talking about pneumatics man. Now karon ang atong hangin nga ipangsuda to sa mga tubo dapat wala gina siya mga contaminants. Or ug naa mga contaminants, it should be minimized. So, mo ni siya mga contaminants, no? Tobacco smoke, dili ko na siya pwede. Oil vapor, paint spray, oil spray, metallurgical dust, cement dust, street dust, coal dust, water vapor, dust from heavy industries, foundry dust. So, makita ni mo ang iyang sizes. Kani mga gagmay na kani foundry dust na 1,000 micro. Adi kani di gamay. Tobacco smoke, 0.01 micro. Usa ka nga micrometer. Anyway, ato ni siyang i-minimize, ato ni siyang i-filter.
Ay na lang na, ay na lang example. Asam to ron? Di pa ni mao. Dara de. Okay, quality of classes according to the mo mga class 1, kung class 1 imong hangin, dapat ang mga particle is 0.1 micrometer and the particle density must be 0.1 milligram per cubic meter. So gamay kaayo. O ano naging kanila mo ni mga bati nga quantity. So unsa mahitabo, nata gitawag og filtration. Nay mga paagi na sa pag-filter. Makita na to nata karon. Okay, mga standard na siya, recommended ISO standard. Okay, so now let us discuss the air supply system. Because in a pneumatic system, we cannot deny the fact that we need air in order to move our cylinder. Now, we must have air, and of course, air is everywhere. And air is free, but not clean air. No? Natay hangin, bisa karon nagpalibot ko rin nani hangin, but kay Boko, nagpalibot na ang hangin, nani siya yung mga water vapor, na siya mga abog, mga contaminants, ug unsa pa na. Okay? So in this case here, mao na siya imuhang kuan nakay gitawag diri og syempre nakay power supply. Nakay power supply, nakay compressor. Ang imong compressor imong gipadagan dito na tanawa. Na siya imong inanaw para padung diri. Mao ni siya mo trap sa mga hangin. Di pag-abot diri, giagi pag yun og another pag yun nga filter. Di pag-abot diri giagi pag yun another nga filter, usa pa siya gi pagawas padung sa imong system. So nakay atmospheric air, nakay energy supply nga mo imong gigamit sa pagpaandar sa compressor. Ya imong compressor, syempre gi-compress nakay storage diri. Gi-store, then pag man gi-dry, then distribution, then pag man service the unit tuyok sa imong planta. Okay? So kung sa may mga moabot diri sa storage, syempre nakay receiver, nakay tangke. Then sa drying nakay absorption, refrigeration, adsorption. Di ba? Sa akong gingon ganiha nga if you are going to compress the air and you are going to lower the temperature, manggawas ang water vapor, so mo ni refrigeration. Dapat gisawag og absorption. I-absorb niya, ipaagi siya og mga membrane. Bali-bali na siya or related na siya sa adsorption. Makita na to ang diferensya na absorption ug adsorption. This is the way to dry or to remove the water vapor in the air. Then of course, sa distribution system mo na imong mga piping, imong mga tubing. Then sunod, service unit, mo ni. Probably next meeting no mo I don't know na problema na gugod kay Sabado magud atong klase. Maglisod kog pakita nindot unta mag-demonstrate ko sa inyo. Ang problema lang nako why mo video nako. Nami daw to weekdays kay natay masugo ang mo video. Anyway, sige lang basin mada sa akong anak, akong kuyugon akong anak. Basin makapakita ko nimo. Basin lang ha, dili ko ka sure. Ipakita na ko ninyo ug unsa gyud nga atong gitun-an day kay sige og istorya diri niya basi ko mo idea ba unsa din na. Okay, so natay mga compressors, mao na itong compressor. Kani atong compressor na nakay air reservoir. Gisuyop siyang hangin, gisuod niya diri aron to build up pressure din na kay gauge diri. Mao siya imong ipada diri sa imong kani diri condensate. Muna akong pasabot og condensate nga igabot diri, siyempre kusog kay gadagan ng hangin, ang mga water vapor ana matrap padung diri. Muna nang magtubig. Dili gabot diri atong ipasod sa atong intermediate reservoir, another na pud nga tangke. Usa siya ipaagi na tuog sa to ni drying. Yeah, consuming devices diri kani consuming devices po ni. Okay, so anyway. Types of compressor, natay gitawag og reciprocating piston compressors. Natay gitawag og rotary piston compressors o natay flow compressors. Okay? So kani mo ni gitawag nato piston compressors na nakay motor dire. Motor meaning to say dynamo. Inigtuyok kani unsa may metabo inigtuyok. Siyempre inigtuyok kani isura so ituyok kani unsa may metabo igtuyok kani padung dito
kani siya ba kani iyang axle bar diha moabot na siya dire. Unsa may hitabo? Di ba kaning pula mo irog? Inig irog aning puwa, unsa may hitabo ani nga gate? Kani siya. Maduot man ni siya. So ikaduot masira. Kani mo able. Igable dire masud ang hangin dire. Mubalik na po siya. Igbalik niya. Siyempre mo irog siya para ubos. Inigirog niya para ubos, kanina po mo sira, kanina po mo able. So na po ang hangin bago. Iduot na po niya, musira na po niya, able na po niya, murag puli-puli ba? Duha ka bulb. No? Pagbira niya dire, ning suyop man, pag suyop, kanimo inable, so ang hangin. Pag sunod, giduot niya, kanina po niya sira, kanina po niya able, hinggawas ang hangin padong dito sa iyang reservoir. Now, sige tong tuyok, magsige siya ganana. Anana, oh. So ang mitabo, sige, sulod ang hangin. Sulod, titigom ni mong hangin. Mo na siya gitawag na itong piston compressor na. Tanawa, gibira niya, ning abli ni, ning sulod ang hangin. Now, pag tulod niya, kung sa may hitabo, nasira siya, kaya awa man niyang porma sa valve. Pag sira niya, kanina po ni abli. Sulod ang hangin, padong dire. Padong sa atong reservoir. Then, ang diaphragm compressor, the same rin po na ito. Nagya po kay tuyok, nagya po kay tuyok dire. Motor. Ya, nan siya diaphragm, kailan mo ko sa diaphragm? So na ko na pag-explain yung diaphragm. Kanang kuan. Kasuway na siguro mo no nga nagpakuha mo BP, blood pressure. Kanang pisit-pisliton sa nurse mo na siya diaphragm, no? Inigduot-duot niya ning diaphragm, inigduot niya dito, moable re, mugawas ang hangin. Inigbira niya, musuyop na sa dire ang hangin, musud na sa dire pundo. Muna yung nahitabo sa diaphragm, kanang gigamit sa mga nurse, yung magpakuha ka o blood pressure. So imagine na lang ninyo, no? You are an engineering student, it is better, it's much appreciated if you know how to imagine. Because according to Albert Einstein, imagination is better than knowledge. So kung maka-imagine ka na, igtuyo ka ni padong ubos, siyempre mo bira, kanina po yung mable, kanina po yung musira. Na naman siya gate, kaning gate, kanina yung murag letter T, muna siya musira, muable, musira. Kana siya yung anak class, muna siya nitabo sa ligid sa inyong motor. Di ba? Kabantay mo sa inyong ligid sa inyong motor, kanus aman siya mahiusan kung atong pisliton ang barbula. Kung di mo pisliton, siyempre, sabi mo hitabo ato dahil, yung anak to siya, naibangag, yung anak, iduot man siya sa pressure sa hangin, so ang hitabo, sige siyang gapilit diha, dili gyud kagawas ang hangin, but kung imong pisliton, iduot padong ubos, siyempre mo gawas ang hangin. Mora na siya, nakakay gitawag dag valvula, valve. Ang ganing sliding rotary pen, yung nani og porma. Nagyap mo kay motor because all compressors is powered by motor. Okay? Nakay murag propeller diha nga gatuyok, igtuyok ka na magdana siya hangin para ibutang diri. Nya magsige na siya suyop og hangin gikan diri sa gawas. Mo na siya sliding vane rotary compressor. Screw compressor, mura na itong sliding vane, but ang gigamit niya is screw. Inigtuyok ani niya, musod ang hangin dire, magtutuyok ang hangin dire, kay musubay mo sa screw, mugawas dire. Again, the same gyapon. The purpose is to collect air in order for it to be compressed. So, napausaw, turbine compressor, kanang gigamit nato sa kasagaran na niya, kanang gigamit sa palabad sa barko, di ba? Igtuyo ka na, electric pan. Mo man electric pan, but ang electric pan lang is ato lang gihimong gipahangin nato, muna mo hangin sa tong naong, but kung ato pa nang gisawod at tarang hangin na niya, gisod ato na compressor, ang mitabuan na niya, turbine compressor na siya. Di ba? Kusog ka ng hangin sa electric pan, mubulhot ang electric pan. Kanang pagbulhot na niya, ato pa nang gisod og tangke, mahimo na siyang turbine compressor. Of course, dili na siya mahimo kung wala kay valve na gibutang. Okay, kani siya nata ni siya video, di naman mo andar. Anyway, di na tana mo pa na yun. Basta kay mo na siya mga different types of compressor. Then the air receiver, mo ni siyang tangke. Anhi dire. Actually mo ni nakita yung ani no naa dito sa babaw. Natay tangke dire nga mo receive gikan sa compressor, iyang gi-receive ang tanang tangke, ang tanan nga hangin iyang gipasud dire.
aron maka-build up kag pressure. Di ba kabantay mo og namoy compressor magpahangin mo sa inyong motor, inyong bisikleta. Ang compressor pandaron, ganda niya saba kayo. Yung mapuno ng hangin, mapuno na yung receiver, mapuno na yung tangke, unsa may hitabo. Di ba the compressor will automatically stop. I-stop pa na bisan pag naghunong na ng motor, as long as nanay hangin ni dire, makabumbag yapon na siya ninyo. Makahatag yapon naghangin sa ligid. Ipundo man niya. So meaning to say na kay potential energy dire. Kusog kayo pressure nimo dire. Compressed air receiver stores the compressed air, cools the compressed air, separates air from water, oil, and sludge, then minimizes or lessens pressure fluctuation. Because if we are not using any receiver, ditso na to gikan sa compressor, ditso na to ayaw mo kakuha na ang compressor katurag yung makina. Ayaw mo kalibog ba basta nagtuo mo compressor appear na ang tangke. Kana kung gitawag man nato na compressor kanang magpahangin tag ligid, gitawag nato na compressor but actually ang compressor na is kana ra siyang nas ibabaw kanang gatingog. Ang kanang nas ubos is tangke na siya sa hangin. No? So ayaw mo kalibog ha. Minimizes or lessens pressure fluctuation. Nga naman kung wala pa na siya tangke class, gaditsor tas compressor, nagiditsor na itong input sa system, nago na siya fluctuation nga may tabo. Nga naman, siyempre, dili may ang pagsuyop o pagbugwak sa hangin gikan sa compressor, di ba siya uniform. Nabi time nga, itong ugingon ba, ganiha nga, igsuyop, able, sira, nabi time nga musuyop siya. So ito, isuyop niya hangin, siyempre, walay hangin nga nigawas. No? So, aron may uniform ang iyang pag-distribute sa pressure sa hangin, mo nang nata gitawag og receiver. Okay? So mo ni porma sa receiver na kay pressure relief, for example, imong pahungawan imong tangke. Okay? Na, mo ni siya iyang kuan sa industry ni dagko kayo. Siyempre kay dagko man kailang mga pneumatic system dito. Actually dili na pneumatic system no, mga PLC na. Air dryer, we will discuss that next meeting, but I will show you video. Asa man to ron? Kani siya class, mao gini siya ang atong gi-discuss karon, pneumatic didactic. Mo ninyong himuon. Good grammar and spelling. Mo ninyong himuon nga katong ang gingon ninyo ba nga nagay ta gitawag og so ito, remote access, so ito, team viewer. So, mo ninyong himuon. Anyway, are important, but if you want to write essays that inspire, what you see here isn't magic. It's simply air being used to transmit energy. Air is in plentiful supply everywhere. When air is compressed, it can be used to perform work. This is known as pneumatics. Here, air pushes on a device, moving it back and forth. It's controlled by a simple pneumatic control system. Pressing the button sends air to the cylinder. The control valve in the center of this circuit determines which side of the cylinder receives the air. The push-button valve at the bottom of the circuit sends signals to the control valve. Therefore, compressed air acts as both a working and control medium. Pneumatics, or using compressed air to transmit energy and control functions in systems, has several advantages. Let's examine examples of each. Compressed air is fast. For example, short cycle times can be achieved in automated assembly applications. At the same time, it is overload safe. If the machine jams, pneumatic motors or circuit components will not burn out. Another advantage is that compressed air is clean. This is very important in the textile.
and food industries, where sanitary conditions are of primary importance. Pneumatics is also safe because compressed air does not burn or explode under a wide range of operating temperatures. In addition, the exhaust air can be discharged directly into the atmosphere. Pneumatic systems are heavily utilized in cleanroom applications for the same reasons of cleanliness, low combustion, and fast operating speeds. Compressed air can also be stored, ready to be used when required. Another advantage is that compressed air does not break down when exposed to high temperatures, thereby allowing for safe, consistent operation under a wide range of temperatures. And finally, the individual pneumatic components are inexpensive when compared to other forms of energy transmission and control. Pneumatic control and actuation is an ideal energy for automation of industrial processes. A knowledge of a few basic principles of physics enables you to gain a better understanding of pneumatic systems and how they function. Let's start by defining pressure. Atmospheric pressure is present everywhere on Earth. It's generally regarded as being a constant at sea level of 100 kilopascal, abbreviated kPa. All pressure measurements taken using atmospheric pressure as the 0 point are designated gauge pressure, or P sub G. Pressure gauges attached to pneumatic circuits usually indicate pressure as gauge pressure. From this point on, whenever P is used without a subscript, it is indicated in gauge pressure. Absolute zero pressure is 100 kilopascal below gauge pressure. Any pressure below gauge pressure is called vacuum, or P sub V. Therefore, absolute pressure is the sum of vacuum and gauge pressure. Like all gases, air has no particular shape. It assumes the shape of the container. When air is compressed, it's storing energy. When the compressed air is released from the container, it can be used to perform work such as moving an object. In summary, the mechanical energy of the piston pump moving in and out can be converted to compressed air. The energy can be stored in a container, in this case, the balloon. As needed, the energy can be converted back to mechanical energy, as demonstrated by the toy truck. Another example of the conversion of energy. In this case, the air pressure generated is applied directly to the cylinder. The force generated by the compressed air is then converted by the cylinder back to mechanical energy, lifting the load. Next, let's study the relationship between volume and pressure. The volume of this cylinder is 2 liters, and the pressure, as indicated on the gauge, is 100 kilopascal. This relationship can be described by the formula V times P equals a constant value. To test this, let's enter the two values into the formula. Multiplying these two numbers results in an answer of 200. When you press down on the piston, reducing the volume in the cylinder to half its size, the pressure gauge now reads 200 kilopascal. Applying these new values to the formula results in an answer of 200. Pressing down on the cylinder until the volume is cut in half again results in a volume of 1/2 liter and 400 kilopascal. The new numbers again equal a constant value of 200. This example demonstrates the relationship between pressure and volume. For all of the volumes, the product of the two values remain constant. Next, let's examine an application of this concept. If you have a compressor with an output of 7 to 1, you can use this formula to determine its output pressure. The known values are the starting volume V1 of 7 liters, the end volume V2 of 1 liter, and atmospheric pressure P1. To determine the output pressure P2, use the formula V1 times P1 equals V2 times P2. Enter the values and solve for P2. When you're finished,
P2 should equal 700 kilopascal output pressure. When you subtract the starting pressure, the compressor increased the pressure by 600 kilopascal. The compressed air used in pneumatic circuits must be clean and dry. Let's examine the devices used to produce compressed air. Compressed air can be produced using stationary or mobile compressors. Both types use various designs to compress the air into a smaller volume. Two of the most common types are piston and screw compressors. The drawing on the left represents a reciprocating piston compressor. When the piston moves down, it draws air into the cylinder. It then moves up, compressing the air. Compressors that contain one cylinder are called single-stage compressors. Each stroke of the piston produces a burst of compressed air. The screw-type compressor consists of two threaded shafts that are intermeshed. As they turn, they transport air from the intake side to the compression side. One advantage of this type of compressor is that it produces a continuous flow of air. In both types, as the air is compressed, energy in the form of heat is concentrated in a smaller space. So, most compressors include a cooling unit to reduce the temperature of the compressed air. Such units can also be used to reduce moisture, oil, and dirt in the compressed air. The compressed and cooled air is then stored in a tank called a reservoir, which performs several functions. It acts as a buffer, smoothing pressure fluctuations as the air is used by the circuit. This also allows the compressor to run only when needed to pressurize the reservoir. The reservoir also supplies a steady flow of air to control circuits. This reduces fluctuations in pressure under varying rates of use. In addition, the reservoir helps to cool the compressed air. As the air cools, moisture separates from the air and collects in the bottom of the reservoir. This water must be drained from the reservoir on a regular basis. Not all of the moisture is removed in the reservoir, so in order to prevent corrosion of valves and other components, a dryer is often included in the system. When designing and installing a compressed air system, the distribution of the air has a major effect on system performance. The size and layout of the pipes is critical for economical operation of the system. The design should also allow for future increases in demand because modifications can become very expensive. Connections to the main piping should be done from above to prevent water from flowing into the machinery. The system should also include fixtures that allow water to be drained off. In addition to the preparation of compressed air during its production, a service unit is used to prepare the air when it enters the machine circuit. These cutaways show the intricate air passages typical of pneumatic components. It's important to remove dirt and moisture that may have been picked up by the compressed air from the distribution system. Dirt could clog component air passages, and water could cause corrosion of valves and fittings. This is a cutaway of a typical service unit. It has four main features. Let's identify each one. It contains a filter element, condensate bowl with drain, pressure regulator, and lubricator. In addition to removing particles carried by the air, such as rust, the filter also removes moisture. The moisture is collected in a bowl attached to the regulator that should be emptied on a regular basis, then removed and cleaned. The filter element should also be replaced when it becomes coated with dirt, such as rust particles. Air pressure in the distribution system is normally higher than that in the machine circuits. The pressure regulator on the service unit
controls the pressure entering the machine. Some pneumatic systems use components that require lubrication. The lubricator in the service unit, when filled with oil, adds an oil mist to the compressed air, but oil should not be used in applications requiring sanitary conditions. These pneumatic cylinders are used to raise and lower manufacturing tools. This is an example of how pneumatic actuators convert energy in the form of compressed air to mechanical energy. To understand how they function, let's study a number of types of linear actuators. This is a transparent model of a cylinder. A linear cylinder is the most frequently used pneumatic actuator. Compressed air energy is converted inside the cylinder into linear motion. Cylinders are available in a wide range of shapes and sizes, normally within the following specification ranges: bore 6 to 320 millimeters, stroke 1 millimeter to 2 meters, force 2 to 50,000 newtons, piston speed 0.02 to 1 meter per second. Now, let's examine how cylinders function. This is a single-acting cylinder. It's represented by this ISO symbol, which indicates that the cylinder has one air inlet port and a return spring. When compressed air is supplied to the inlet port of the cylinder, it pushes against the piston. If the force generated by the pressure is greater than the force of the spring, the piston moves away from the inlet port, compressing the spring and extending the piston rod. When the pressure is released, the spring moves the piston back to its initial position, retracting the piston rod. The force of the spring, air pressure level, and piston area affect the work capacity of the cylinder. Single-acting cylinders perform work only in one direction, the extension of the cylinder. They are used in applications such as clamping or the ejection of workpieces. In applications requiring work in both directions, the double-acting cylinder is used. This is a double-acting cylinder and its ISO symbol. Note that it has two inlet ports and does not contain a return spring. In a double-acting cylinder, the force exerted by the compressed air can be directed against either side of the piston. This allows work to be done on both the extend and return strokes. Note that the area occupied by the piston rod also reduces the force generated on the return stroke. Due to the area occupied by the piston rod, less air is needed for the return stroke. When selecting a cylinder for a specific application, you must take various factors into account: stroke length, extension force, and retraction force. And finally, cycle speed. Next, let's examine the relationship between force and speed. In this example, with equal loads, both pistons extend at the same speed. If the load on the left is increased, the cylinder extends more slowly. If yet more weight is added to the load, it slows even further. So, with equal pressure and cylinder size, increasing the load decreases the actuation speed. If a load is applied which equals 75% of the cylinder's capacity, the extension speed will equal 1/2 the speed when there is no load. Next, let's examine the effect of changes in pressure. Here, a cylinder under load is extended using an operating pressure of 380 kilopascal. If the weight of the load is doubled, the cylinder will not extend until the pressure is increased to 600 kilopascal.
This demonstrates that there is a direct relationship between operating pressure and load. Next, let's study the effective changes in cylinder bore size. The bore size is the inside diameter of the cylinder. These two cylinders have different bore sizes. Using the same pressure and load, the cylinder on the right cannot lift the load. However, the cylinder on the left with the larger bore size is able to lift the load. Let's measure the difference in force. The small cylinder shown here has a diameter of 16 millimeters. It exerts a force of 106 newtons when operated at 600 kilopascal. A cylinder with a diameter of 25 millimeters using the same pressure exerts a force of 262 newtons. When the same pressure is applied to a 32 millimeter cylinder, a force of 418 newtons is produced. This relationship can be shown by the formula force F equals. Okay. Dito lang sa takotob atong video. We will continue that next meeting kay taas kayo pa. Yeah. Hawaii na ta. And by the way, mag-exam ta next meeting ha. Portion sa exam is tuan. Saya na ni. Problem solving, supposedly unta. Kuan pod, objectives. But, sige, objectives ta and problem solving. Okay? Any questions? Naman tayo recording. Ako maling i-upload sa Google Classroom. So you can always rewatch. Any questions? None so far, sir. Okay, turn on daw yung camera. Please turn on your camera aron makita nato ang inyong kagwapa o kagwapo. Si Joy Yvonne, sabi ni, ako rin, wala ko mag-turn on. Si Saldua, hello. Muli na ko pa. Pabutan ko gamay. 10 minutes. Sige. Okay, bye-bye. I-on ang camera kay magsugod na ta. Mag-print screen ko. Saldua, kinsa pa ni? Sa pailain. Si Rina Mihinsoy, Nova Claire Lindio, Jacqueline Ligara, Danica Bermudez. Sige. Ganun ka mask magkainday? Saldua. Nakos merkado, sir. Luya di ka din. Nadi ka sa merkado. Sige. Okay na rin. Kanang, ayun sa ha. Kadyo sa may naglibog na nung ganida. Sige. 1, 2, 3. Smile. Kadyo sa kay mag-take 2 ta. Ako sa isip. Take 2 kay wa mga kuha. Wa masave. Okay, 1, 2, 3. Smile. Ay, buang na nung ni. Sir, present ko, sir. Okay, dyan sa akin. Mag-attendance. Pwede na i-off ninyo yung camera katong gamay rag data aron di mahurot. Magkuhan ako, mag-attendance ako kadyot. Ako sa ning i-save. Asam to nung i-save na online class. Ito, sir, na. 1002-2021 PSIE 19.
Okay. Kuman na, mag-attendance ako, mag-check ako sa attendance. Karayo. Karayo lang. Gamay lang ha. Karon pizza dos. Aglipa, Kelly, Present, sir. Amolo, Janvic. Present, sir. Present, sir. Balbuena, Jimbert. Bindulo, Miraflor. sir.